নাও যারা যারা ফুল পেয়ে গেছো মন শান্ত করে মায়ের দিকে মন দিয়ে বলো ওম आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रां देहि धनं देहि सर्वां कामंश्च देहि मे दुर्गतारिणी दुर्गेतं सर्वाशुभ निवारिणी धर्मार्थ मोक्षदे देवी नित्यं मे वरदा भव काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मार्थ मोक्षदे देवी नारायणी नमस्तुते एष सा चंदन पुष्प बिल्ल पत्रांजलि ओम श्रीं श्याम सुंदराय नमः। কেউ শুধু হাতের ফুলটা ছুঁড়বে না, প্রত্যেকের কাছে ঝুড়ি পাঠাবো, প্রত্যেকে আস্তে আস্তে ঝুড়ির মধ্যে পুষ্পাঞ্জলির ফুল দেবে।